Did you get an image that says you have to accept the recording? Yes, Okay. yes. Les mandaron un mensaje donde tienen que aceptar que las están grabando. Nada más tienen que tocar donde dice got it. Sí. Okay. Gracias. So hello, families. Thank you so much for taking time to join us today for our first ESL Family Day. We're so excited that you're here today, and we're going to give you lots of strategies to use to help your child at home. Ok, bienvenidas y muchas gracias por habernos aceptado entrar a su casa y a su familia. Hoy es la primera junta que tenemos, el Día de la Familia, con niños que usan inglés como segunda lengua. Y tenemos muchas estrategias para darles, para que puedan usar libros y poder leer en su casa. So I'm Ms. Hernandez, and I'm the reading coach and the reading teacher at STEM and Visker. And Mrs. Nasser is here to join us as well. Ok, es la maestra Hernández y ella es la que ayuda al programa de lectura y es la maestra de lectura y es el coach de lectura. Ella es la que va a estar dirigiendo la junta y yo estoy acompañándola para traducirles y para que pues todo quede con más claridad si tienen algunas preguntas, ¿ok? Okay. So welcome everyone again. So River Rouge School District is committed to building our partnerships with each of you. And so we're going to start with just welcoming you, and then we're going to have an icebreaker. And then we're going to give you some strategies to use at home to build your child's academic growth. We're going to watch a video of an interaction, a reading interaction with one of the students. And then we're going to show you how to get books into your home for free on the computer. Ok, so bienvenidas otra vez. Vamos a darles estrategias y herramientas de cómo usar libros y cómo mejorar la lectura en sus hijos para que pues tengan un futuro más brillante. Les vamos a dar también recursos y vamos a poder contestar preguntas y respuestas que ustedes tengan. Bienvenidos otra vez. So as an icebreaker, we just want to share a little bit about ourselves. So many people eat rice in their diets in many cultures. Some people eat it with beans, and some people eat it as sushi and as rice cakes. So let's just take a minute to get to know each other. How do you enjoy rice in your household? Okay, Go ahead, Miss. I'm sorry, Esther, go ahead. Esto es un juego para romper el hielo. El arroz es muy famoso en diferentes culturas. Tenemos arroz mexicano, tenemos arroz con frijoles negros o con gandules, tenemos pastelillos de arroz. Entonces, cada cultura lo usa también en sushi en diferentes formas. ¿Cómo ustedes disfrutan del arroz en su casa? So me gusta mi arroz con maíz y guisantes y mucho comino. Ok, a ella le gusta el arroz de esa manera. A mí me gusta comer el arroz también con frijoles negros. Me encanta. Y también me gusta ponerle salsita de tomate y un poquito de cominos y un poquito de hierbas mexicanas como cilantro y cebollita y un poquito de chile jalapeño. A ver, ¿a usted cómo le gusta? Cada una de ustedes, comparta. ¿Cómo le gusta, señora, la mamá de Kimberly? A mí me gusta el arroz mexicano. A veces a muchas personas se le hace raro, pero a mí me gusta el arroz con plátano. Mi suegra lo comía así y ella era cubana también. ¿Y a usted, la mamá de William y Braulio?
Yo lo uso mucho en acompañando, no sé, como con milanesa con pollo, le hago el arroz blanco le pongo elotito Sí. y pues así sencillo, pero sabe muy bien. Ok, y la señora Xochitl, ¿cómo usa el arroz? A ver. Con filete de pescado, con frijoles, con lechuga empanizada, arroz con leche. Ay, qué rico. Entonces, cada quien lo usa de diferentes maneras. Everybody does it in a different. Mhm. Okay, thank you for sharing. Gracias por compartir. So learning at home, we're going to go over just a couple of ways that you can help ensure that your child has the space and the strategies to help them with learning at home. Ok, en la casa tenemos que establecer para empezar una rutina. Tenemos que limitar las distracciones, hay que revisar la tarea y hay que hablar con los niños sobre la tarea. So Mrs. Nasser, so for organized, we just want to make sure that to stay organized, that the families have all their materials in one place. So your paper, your pencil, your crayons, your scissors, everything in one spot. So the children have what they need to learn at home. Ok, lo primero en la casa para aprender, hay que crear el ambiente, entonces hay que organizarlos. Hay que dejarles un lugarcito donde tengan sus lápices, sus borradores, su espacio, una buena luz, un lugar calladito donde ellos tengan su papel, su lápiz, todas las herramientas que necesitan, sus libros. Eso es lo número uno. Mm-hmm. And then we want to establish routines. So have a regular time, the same time every day, and set aside a designated space. So they always have one space that they go to for their homework, and that space has good lighting. Ok, primero hay que establecer también una rutina. ¿A qué hora nos vamos a sentar a leer o a hacer la tarea? El lugar tiene que tener una luz adecuada y tiene que estar calladito. Entonces hay que dedicarle tiempo y espacio a hacer las cosas de la escuela. And then next we want to limit their distractions. So when they're doing their work at home, have a quiet space, turn off the radio, the TV, take their phones or tablets away, and make sure they have a quiet space to concentrate. Ok, el tercero es limitar las distracciones. Estén seguros que no tengan el celular, las tabletas, que no haya ruido. Entonces, donde ustedes van a poder hacer una interacción con sus hijos en un lugar sin distracciones. Mm-hmm. Then next we want to make sure that we check homework. So make sure that you check your child's folder and their backpacks to see if they have homework, and then look over the work to make sure that it's completed. Ok, el otro parte importante de estar organizado es revisar la mochila de los niños todos los días. Revisar el folder donde viene la tarea que va a la escuela y regresa que no está completa. Estar seguros que está terminada, estar seguros que tiene su nombre y estar seguro que se vuelva a poner en la mochila para que se regrese a la maestra al siguiente día. And the last one, discuss your homework. So even if you are not fluent in English, have your child explain their homework to you. And we want to make sure that you understand that speaking in the language that you are most comfortable, your primary language, is important. So don't feel like you have to speak in English. If you are most comfortable with Spanish, then use that language, because it's better that you speak in your native language or the one that you're most comfortable with, so that you can help build your child's ability to use language. Ok, la última parte es hablar sobre la tarea. Hagan que los niños les expliquen la tarea que tienen y lo que tienen que hacer en la casa. Lo más importante es que lo hagan
pues si ustedes no hablan mucho inglés, hacerlo en su propia lengua, porque eso les va a ayudar a que se desarrolle el lenguaje y el vocabulario que se necesita y poco a poco se hace la transición al inglés. Entonces, eso es muy importante. Mhm. And so one of the ways that maybe we can explain that, Miss Nasser, is just, for example, with flower. So let's just say that our families might have limited English ability. And if they just keep saying flower, flower, every time they see a flower, then they're not going to be able to have rich discussions with their children, like naming a tulip or a hydrangea or a rose or a lilac. Ya, una forma de explicar esto es, por ejemplo, cuando ustedes no tienen un vocabulario muy grande en inglés, discutir, por ejemplo, sobre un ejemplo sería una flor, hablar sobre una flor. Van a decir, bueno, la flor aquí, la flor allá, este tipo de flor, la flor acá, pero no van a tener las palabras en inglés, por ejemplo, para decir la rosa, la margarita, pero lo tienen en su propia lengua. Entonces lo pueden usar para que el niño se imagine, ¿sí me explico? Y pueda ampliar su vocabulario y así poco a poco ir creciendo en la segunda lengua. Thank you, Ms. Nasser. So we're going to go on to the next slide. And here we're going to be showing you a reading session with one of our students. And this is Ramiro. And I just want to show you an example of how you could interact with your child with the book, how you read together. Aquí les va a presentar un video con Ramiro, que es uno de nuestros alumnos. Entonces, la maestra Hernández y Ramiro van a enseñar cómo se puede usar esta estrategia en su propia casa para que ustedes interactúen con sus hijos. Vamos a ver este video. Okay, Ramiro, so we're going to read this story together today, okay? And when you look at the cover, Ramiro, what do you see? What is that? An owl. And do you know anything about owls? Do you know what they do? Anything about them? They fly. They fly, okay. And where do you think this owl might be? In a hole. Do you know what that hole might be? Okay, well, we're going to find out. Now, how many words are in the title? There's one. And the title of this story is called Homes. And the title is Homes. And I want you to think about this. People have different homes just like animals do. So this story is going to be about different types of homes that animals live in. When you think about people and their homes, what kind of home can we live in? You could live in an apartment. What else? Hotel. You could live in a hotel. Sometimes people live in a condo or they live in a house, right? So people have different kinds of homes just like animals. And another word for homes is called a habitat. Have you ever heard of that word before, a habitat? That's a big word, isn't it? Let's clap it out to see how many syllables there are. Let's clap it out. Habitat. How many syllables? 3 syllables. That's a long word. And a habitat is a type of a home. Let's take a picture walk to see what we see, okay? So far you see that when you're reading with your child, help them to make connections. Let them share what they already know, maybe something that they want to learn, and just have a discussion about what they see on the cover to help give them let them predict, make guesses about what the story might be about. Ayuden a su hijo o hija cuando estén leyendo con él a hacer conexiones sobre la lectura. Como en este caso hablaron de los búhos que viven en diferentes casas y los animales, las casas de los animales son los habitats. Entonces, está introduciendo una segunda palabra que el niño va a aprender más tarde en el salón de clases. Asimismo, ustedes pueden hacer cuando esté leyendo, hacer la conexión, que use el lenguaje que él tiene y el que ustedes tienen en su propia lengua para hacer las conexiones, para entender la lectura.
Now, in the next part, you're going to see that I give Ramiro a chance to take a picture walk. Look at the pictures so that he can start to see what's going to be in the story and maybe talk about some new words. Ok, en la siguiente parte, ella va a usar las fotos del libro para que él pueda explicar lo que está viendo, conecte la historia y pueda predecir lo que va a pasar en las siguientes páginas o en la siguiente parte del libro. Go to every page. What do you see? An owl in a tree. So now you know what that hole is, right? The hole is inside of a, what is this? The hole's inside of a tree. Yeah, so that's a habitat. That's a home for an owl. Let's go to the next page. What else do you see? Remember, we're going to see lots of different habitats. What kind of homes do these animals live in? What is that? A fox. You're right. And what is the fox's habitat? What is their home? A log. Very good. Let's go to the next page. Now, what animal is this? A crab. And what is its habitat? What does it live in? It's a shell. You're right. Have you ever seen a crab? Me either, but crabs live on the beach sometimes. I've never seen one, but I know that they live on a beach and in the water. Let's go to the next page. Oh, here's another animal and their habitat. Remember, their habitat is their home, right? What animal is this? Do you know what that is? Let's look over here. Here, this is what it is. Let's sound it out. A bat, right. And what is the bat's habitat? Where does it live? What is its home? Do you know what this might be? Bats live in caves. That's a cave. Have you ever seen a cave before? No, I haven't seen a cave like that either. But we know now from this book that bats live in caves. That's their home. Now, what animal is this? A bee. And what's the bee's habitat? What is its home? Do you know what that is? It's called a hive. Hive. Have you ever seen a beehive? If you ever see a beehive, you have to beware because bees do not like you to bother their beehive. What will a bee do if it gets upset with you? Bees can sting you, right? Yes, you have to be careful of bees. So the bee's habitat is a hive. And there's honey in there, right? They like to protect their honey. Now, what animal is this? A spider. And what's the spider's home? Web. Yeah, so that's their habitat. All right. What animal is that? A rat. It could be a rat. A mouse. A mouse, right? And we know that because it's an M, right? And if it was a rat, what letter would it start with? R. An R. So it can't be a rat, but you're right, it's a mouse. Now, what is that? What is the home for a mouse? What is its habitat? Huh? Huh? Well, it sounds like how, it's all, but when you put the magic E at the end, it changes the sound. So it's not a short O, it's a long O, O. Cool. It's a hole, so that a mouse lives in the hole. And what is the last animal? A dog. A dog. And what's the dog's habitat? A house, right? Now, do you have a dog? Does your dog have its own house or does it live in your house? His own house. He has his own house? Does it look kind of like that? Does it? And do you have his name on his house? No, that might be something that might be fun to do, right? To paint his name. So we know that a dog has a habitat and it's their house, right? That's their home. Now, what we're going to do, Ramiro, is. And if you noticed, I kept using that new word, habitat. I used it interchangeably with home so that it helps to build his understanding. Every time I said home, I said habitat. When he came to a word he didn't know, we use strategies like the sounds. Does it make sense?
And he also, if you noticed, when he came to some words he didn't know, he looked at the, when he came to that animal he didn't know, he looked at, that was the crab. He actually looked at the words. He wasn't sure what it was, but he looked at the words and he said crab. En esta estrategia que presentó Miss Hernández, ella sigue apoyando la palabra o usando la palabra habitat con casa. O sea, para hacer la conexión y que Ramiro entienda al final del libro que habitat quiere decir, es la casa de un animalito donde viven. Entonces usaron los sonidos para poder leer y sigue conectando una palabra con otra para que al final él diga, habitat y casa es lo mismo. We're going to read now and to read everything, all the information about these animals and their habitats. Remember, the name of the story is Homes, right? All right, so let's go ahead and go through, and I'm going to have you read the words. So let's take a look. What does he say? He. And when we add the r sound, he, r, he, Here here. So can you touch the words when you read? You can go ahead and hold your book. is a What do you think that could be? Here is a tree. tree. Let's cover this up. What's that word? Is. And then we have to add the is. This Mm-hmm. tree Mm-hmm. is a Mm-hmm. for rabbit. Very good. You go to the next page. Now, in both of those words, here and this, I helped him find a word that he already knew. So in here, he knew he, and in this, he knew is. And then we helped figure out what were the other sounds that were missing. En estas dos palabras, la palabra dice, la palabra hear, ella usó los sonidos que él sabe y los conectó con los que no están tan familiares para él. Entonces, al conectar los dos sonidos, el que sabía y el nuevo, él pudo leer la palabra. So here is a tree, and this tree is a home for an owl. Here Here is a rock. this Rock is a home for a fox. wow, we're learning so much about animals and their habitat. Look at Yes, this shield that's a shell. cell. Mm-hmm. The cell is a crab. Mm-hmm. Nice work. I love how you touched every word when you were reading. Look at This. Mm-hmm. Nice work. Mm-hmm. the tree is a home for that. Nice work. Now, Ramiro, if you didn't know what this word was, look at this. What could you do to figure it out? To look at it. You could look at the picture. What else could you do? If you come to a word you don't know, you can, what can you do? Yeah. You could spell it or you could sound it out, right? You could sound out all the letters. Nice work, Ramiro. Let's go to the next page. A, Mhm. a, Well, that's a great try because that's if. But when the magic E is at the end,
it's not in short sound if, it's a long sound. So it's like this. I've. Can you put those sounds together? Go ahead. Okay, so back up and reread it. Mhm. Nice job. That's another habitat, right? The hive. Good job. Web. Mm-hmm. The web is a book for Let's see. The web is a home for is. Could this say web? Web? Could it say web? It's a spider, right? Could it now? How do we know that couldn't say web? because it starts with W. Web starts with a W, and what does this word start with? S. An S. So we know that couldn't be web, and you figured it out. It was spider. Look at is hole. Mm-hmm. The hole is a home for a mouse. Nice. I love that he touched every word. Mm-hmm. Well, that could be home. That would make sense, this home. But what sound do you hear in the middle? Home. What letter makes that sound? What letter makes M. Does that have an M in it? So it can't be home. Let's sound it out. Ow. Ows. Okay, so back up and reread it. Start with this. Is a Mm-hmm. for a dog. Nice job. Now, Ramiro, I want you to take a look at this. What do you notice about the end of the sentence? What is that? Exclamation mark. And what does the author want us to do when we see an exclamation mark? Read with expression. Can you reread this with lots of expression? Start with this house. This house is a for a dog. Nice job. Now, Ramiro, when you think of So that was, we took time to go through to remind him to use his sounds, to use the pictures for clues. And then if there's a time when your child is reading and they are figuring out a word and then they blend it together, you want to make sure that they back up and reread so that they understand what they were reading. En este caso, están usando los sonidos que conoce para conectar con los que desconoce y que vuelva a regresarse y leerlo para que él pueda sonar la palabra completa con los sonidos que son familiares para él o para ella, si es una niña. So now the last part will just be talking about the book. Ahora vamos a hacer en la última parte del libro la comprensión, o sea, hablando del libro, ¿de qué se trata la historia? Of this story, what are some examples of the animal habitats? What were some of the homes that we learned about? Where were some of the animals' homes? So let's take a look. What was this home for the animal? A tree. How about this home? A log. Can you think of another one? What was another habitat for one of the animals? The web. A web. Can you think of one more? What was an example of one more habitat? What was one more home for the other animals?
A hole. A hole, right, for the mouse. Now, Ramiro, when you think about this story, what do you think the author wants us to learn from this book? Maybe to read with expression when there's an exclamation mark. And what was the book mostly about? Home. So what do you think the author wants us to learn? About homes for different animals, right? Great job. Now, you said that your dog had a house, right? And when you look at that house, you said that it was similar to your dog's, right? What was one thing that was different about this house compared to your dog's house? What's something that's different? What does this house have that your dog's house doesn't have? Oh, it doesn't have a name. It doesn't have a label for it. Okay. Thank you so much. Now, Ramiro, you did a great job. I want to give you a high five. You're doing such a great job with all your reading. I'm so proud of you. So we're going to go ahead and we're going to. So at the end of the story, you want your child to be able to talk about what was the purpose? What was the story about? What did the author want us to learn? Or what if there was a message from the story? And then always try to build a connection, a way that they can connect to the story. And I did that because Ramiro said he has a dog at home that has a doghouse. Ya, en esta última parte de la historia hay que conectar y preguntar de qué se trataba la historia. ¿Cuál era el propósito de la historia? ¿Qué es lo que el autor quería comunicar al lector? Y hay que conectar la historia con algo que Ramiro pueda relacionar en su propia vida real. Por ejemplo, la maestra le preguntó que si él tenía un perrito y que si su perrito tenía una casa. Y qué era diferente de lo que veía él de la casa del perrito del libro con lo que él tenía en su casa. Y Ramiro dijo, mi perrito no tiene un label, o sea, un nombre en la casita. Entonces, él relacionó en ese momento la historia con algo que él tiene en su casa y que lo puede conectar en la vida real. Thank you, Ms. Nasser. Okay, Ramiro, so we're going to read this story together. So let's talk now. Hablamos. So how have you used any of these strategies that I used today with Ramiro? And if you have used them, how did they work? ¿Ustedes han usado alguna vez estas estrategias con Ramiro o con sus hijos? ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué han encontrado cuando ustedes leen en su casa? ¿Quién quiere contestar? De los papás. It's okay if no one wants to share. We can just think about, let's think about this. Let's focus on the interaction that everyone watched today. What is one thing that you would feel comfortable trying with your child next time you read together? What's one thing you might try? ¿Cuál de estas estrategias que Miss Hernández usó, ustedes se sentirían a gusto usar en el próximo libro que ustedes lean con sus hijos? ¿Quién quiere contestar? A ver, de los papás. Señoras. Señoras. So she's mom can unmute. There she is. Okay. Yeah. Lo que pasa es un comentario. Yo en lo personal, cuando me pongo a leer con los niños, ellos solamente se la pasan corrigiendo y criticando la forma en que uno lee. Eso es algo que la maestra Hernández no puede presenciar de los niños hispanos con los papás que no hablamos bien el inglés. Yo les entiendo bastante, pero igual ellos me están corrige y corrige. Si yo les leo, ellos me están corrige y corrige. Si ellos están leyendo, yo les estoy preguntando, porque a veces una palabra no la entiendo y yo les pregunto que me expliquen la palabra. Normalmente siempre nos salimos del contexto y terminamos en otra cosa. Sí. Miss Hernandez, Miss Xochitl says that
what the kids do with her. She asked them what the story was about and talk about the story. Or if she doesn't know one word, she asked them, what is the meaning of this word? But the thing is that they always keep correcting mom on the pronunciation. Well, that's okay because we were all learning, right? Yeah, está bien porque todos estamos aprendiendo. Nadie sabe todo. ¿Sí me entiende, señora? No, yo entiendo, pero a veces no es tan cómodo estar con tu niño y que te esté Corrigiendo. cada Yo la rato. entiendo. Sí. Cuando tú Sí. eres la mamá. Yeah, mom says that, you know, you're the mother and if she doesn't feel comfortable that they keep correcting her every time she reads something. Make her feel uncomfortable. Bueno, ahí tratamos de hacer algo. We're trying to do everything. And she says at the end of the story, they derail the story and they start talking about something else. Well, I mean, even for me, when I was doing the presentation, Miss Nasser had to correct me with my Spanish and with my spelling and with my pronunciation. So I just see it that, you know, we're always learning and we're always growing, and we won't get better unless we practice and have someone help us. Sí, señora, eso pasa. Yo cuando la maestra Hernández estaba haciendo esta presentación conmigo y que ella hablaba, por ejemplo, ahorita ella lo hizo, dijo, hablemos o hablamos, no sé, corrigió, era una vocal la que estaba, ¿sí me entiende? Que había que corregir. Entonces, todos estamos en el proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo unos de otros, sí. Yes, and it's sometimes it's uncomfortable because Ramiro's mom and myself, we've been helping each other. So when she sees me in the hallway, she teaches me something in Spanish, and then I teach her something in English. Eso iba a decir Miss Hernández, que sí, cuando yo me encontraba a Miss Hernández en el pasillo, a veces que no sabía decir una cosa, le decía, Miss Hernández, ¿cómo se dice esto? Que me ayudaba. Y ella igual acudía a mí y decía, ¿cómo se dice esto en español? Y ya yo le ayudaba y todo el tiempo andaba diciéndonos una que otra cómo se dice. Sí. Yeah. Estamos aprendiendo todos de todos. Nadie sabe todo completamente. Sí. ¿Pero dices a los niños? Sí. Okay, so. Pero es divertido because all of us learn. We have something, a good experience. Yes. So, Mrs. Nasser, we're just going to go over now, showing families how they can get books for free in their homes without having to go to the library or to purchase them. Sí, ahora vamos a enseñarles cómo pueden ustedes bajar estos libros, cómo tienen que meterse para que los tengan directamente en su casa y gratuitos. No tienen que ir a la biblioteca ni tienen que hacer nada más que seguir estos pasos, ¿ok? All right. Here we go. Hello, families. Today I'm going to show you how to get books into your home. Buenos días, familias. Hoy les vamos a enseñar cómo traer libros directamente a su casa. First, you enter mail.org. Primero, ustedes presionan en mail.org. Next, you click on e-resources. Luego presionan en e-resources. Then you click on K through 12 schools. Después presionan en K through 12 schools. Then you can press K through 5 for elementary or teen for middle school and high school. Después presionan en K through 5 para los niños en la escuela primaria o presionan donde dice teen para los que están en secundaria o bachillerato. I'm going to show you K through 5. Voy a enseñarles un ejemplo de cómo hacerlo para kinder a quinto año. Press E. Presione E, then press ebook K through 8 collection. Después presione ebook K through 8 collection. In the search bar,
Enter the subject that your child wants to read about. En la barra donde ponen la dirección, escriban el tema o libro que le interesa o que quieren buscar. I am going to enter the subject of dolphins. Voy a entrar el tema de los delfines para darles un ejemplo. Press search. Presione buscar. Then you will see many books you can choose from. Y ahí va a encontrar muchos libros de los que puede usted buscar el que a su hijo o hija les guste. I'm going to press this one. Voy a presionar en este. Then press PDF full text. Después van a presionar el PDF o PDF text para que salga el libro completo. Here is the book. Ahí está el libro. I press this to make it full page. Le presiono aquí para que usted pueda abrir la página completa y se descargue el libro completo. Here is the book for your child to read at home, or you can read to your child. Aquí está el libro que su niño puede leer solito o puede leerlo con usted. Los dos pueden disfrutar la lectura juntos. This book is easier, but there are also more difficult books on the website. Este libro es fácil, pero hay otros que son con un poquito, o que están un poquito más difíciles, que son un poquito más complicados, pero hay para todos los gustos. We hope this helps you bring books into your home. Esperamos de corazón que esto les ayude porque les estamos dando la herramienta para que los libros lleguen directamente a su casa, a sus manos, y ustedes puedan disfrutar de ellos en la comodidad de su hogar. Gracias. 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 So, Mrs. Nasser, if any of the families would like me to email them that tutorial, they can put their email in the chat and I'll send it to them so they can watch it at their convenience. Ok, si ustedes quieren que Miss Hernández les mande el email para que vean este video y sepan cómo descargar los libros, pongan en el chat su dirección de correos para que ella lo tenga y se los mande. ¿Ok? Okay. Ok. And the most important thing is that that we're reading at home. That's the most important thing. So that's why we wanted to show you how to get books into your home. And it's also very important that you that your children see you reading as well. Esto es lo más importante de toda esta conferencia o reunión, es que estos libros les llegan directamente a su casa y que los niños los vean, que todos les interesa la lectura, para que todos tengan pasión por los libros, porque una persona que lee bien va a escribir bien, va a hablar bien. Okay. Entonces, esto va a mejorarlos en todos los aspectos. Ya mandé mi correo. Ya Yo lo vi. también. Ya. Yo se lo Y mandé la- a Miss Hernández. Ok, Miss Hernández, una de ellas se lo mandó, she sent it directly to you. And Xochitl's mom put it in the chat. Okay, sounds good. Okay. And I see it in the chat. Yep, I see them. So Okay. this page right here, this is just a fun activity you can do at home. For example, in the book that I read with Ramiro, the new word, the new vocabulary was habitat. So we want our children to be able to understand and make sure they comprehend the word. And you can do that with an activity like this. Esta es una actividad que ustedes pueden hacer con sus hijos después de leer un libro. En el caso de Ramiro y Miss Hernández leyeron y la palabra que había que aprender era habitat.
Entonces ella puso la definición, las características, dio unos ejemplos de casa y luego dio otros ejemplos de las cosas que vas a encontrar en una casa. Because when you, Entonces, I'm sorry. go ahead. I was just going to say, because when your child has to explain it, then you understand it and you comprehend it. Ya, cuando el niño va a tener que explicar la conexión entre hábitat y casa, él va a tener este diagrama y va a poder explicar que la definición otra para hábitat es casa. Y dime una de las características de tu casa, pues que nos cuida, que nos guarda del mal clima, del frío, del calor. Dame un ejemplo y ahí le puso casa. Y luego la última es, ¿qué encuentras en tu casa pero que no son ejemplos de casa? Pues no son ejemplos de casa un globo, una puerta, una silla. Entonces, eso nos está diciendo que el niño entendió la palabra hábitat y la está conectando con la palabra casa. Y esto va a mejorar, o sea, se llama boost your vocabulary, o sea, va a mejorar su vocabulario. Poco a poquito, una palabra se hizo 2 y luego 3 y luego 4. Así es como crecemos nuestro vocabulario. Usar, ¿no? Sería la palabra correcta para usar ahí. Sí, la palabra que ella académica quiere que el niño reconozca es habitat. Entonces ella le dijo, ¿con qué puede relacionar la palabra habitat? Habitat es la casita de los animales, donde los animales viven. Por ejemplo, los pajaritos pues viven en un nest, ¿verdad? En un nido de pájaros. ¿Dónde viven las ardillas? En un agujero en el árbol. Entonces él relacionó que habitat es una casa. ¿Sí me explico? Pero ya lo estudió desde un punto el inglés académico que va a oír en el salón de clases, que es la palabra habitat. Por ejemplo, ahí Miss Nazar, a mí me confunde un poco porque si busca la traducción de la palabra habitat es medio ambiente en español. Bueno, el hábitat es la palabra, es donde habitan los animales y es lo que los rodea. Sí, sí la entiendo. Pero en este caso la palabra hábitat, el libro que le enseñó Miss Hernández, está explicando las diferentes casas donde los animales viven. Y la palabra para el animal no dices, esta es la casa del animal, dices, este es el hábitat. Okay. ¿Sí me entiende? Okay. We're just explaining, Miss Hernandez, that because Miss Xochitl explained that habitat in Spanish is el lugar, el ambiente donde viven los animales. And I explained that habitat is a word for home for the animals. Like, where does the animal live? That's what the story was about. Right. Where do they live? Like, we live in a home. Where do they live? Yeah, so we all live in a habitat, right? Thank you. Yes, you're welcome. So, tu hijo importa. Look at my Spanish. See, I'm practicing. So, what questions do you have? ¿Qué preguntas tiene usted? Mamá de Ramiro. A ver. No, ¿Qué yo no preguntas tengo tiene? preguntas. ¿No? Yo no tengo preguntas. No. Okay. Does anyone have any questions? La señora, la mamá de Braulio, ¿tiene alguna pregunta? Okay, no questions. So No. maybe we could discuss what our families might want to learn next time. Is there something that they might want to know more about? Usted, Miss Hernández quiere saber qué les gustaría que tocáramos la siguiente junta, qué les importaría saber, qué les gustaría saber más en detalle. Si nos lo deja de tarea y el lunes le contestamos. Muy bien. She says, leave it for homework, and on Monday they email you.
Okay. Okay. Sounds good to me. All right. So we just want you to know that it's very important that we all stay in contact because we are a team. The teachers, the families, the students, the school district, we're all a team. So make sure that you stay in contact with your child's teacher. And to remember that Class Dojo will translate for you. Ujú. Que acuérdense que estar en contacto con la maestra de sus niños, cualquiera de nosotros, es lo más importante porque todos somos un equipo. Ustedes, nosotros, los niños y todo el objetivo es que los niños salgan adelante y salgan adelante en la vida y sepan leer y escribir y vayan hasta la universidad. Ese es el objetivo de todos nosotros. Queremos que salgan adelante. Entonces, no se les olvide que aquí estamos para ayudarlos. Muchas gracias. So Mrs. Miss Nasa, Mhm. Mande. tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, a Kimberly, ¿quién le ayuda en lectura? ¿Usted? Sí, todos. Sí, No, Kimberly's mom is asking a question. Who helped her with reading? Kimberly. Bueno, en tercer grado se pudiera in decir. third grade. In third grade. In third grade, it would be her teacher. And then if anyone else, it might be Miss Moore. I'm not sure who helps third grade. I'm not sure. Ok, ella no sabe exactamente quién ayuda, pero lo que yo hago cuando yo voy al salón de Kimberly es ayudarla directamente en la clase de ELA, que es donde leen, donde hacen lectura. Pero vamos a preguntar quién es la persona que se encargaría de los grados más altos, de tercero en adelante. ¿Ok? Ayer, por eso era la reunión de University, era para informarnos acerca de la lectura de tercer grado de tu niño y de Kimberly y de Joshua. ¿Pero en la escuela? En la escuela. Fue en el parenting room. Yes. En el cuarto de los papás. Fruta, había de todo. ¿Y por qué no me Pues es que ya tienen que pasarse la voz, tienen que llamarse y mandarse le llamé y mensajitos. le pregunté porque a mí me pareció interesante porque leí en el mensaje, leí University Parents. Yes. Que se me hizo que era algo para nosotros, no para los niños. Y decía específicamente third grade. Ah, ok. Sí. Okay. Como ahorita le dije a la mamá de Kimberly que le mandara mensajito para que se conectara. Ustedes tienen que pasar la voz a los otros papás para que se interesen y poder tocar temas que a ustedes les interesen al respecto de la lectura de sus niños. I'm telling them, Miss Hernandez, that they need to pass the voice to the other parents so everybody can get connected and we know what do they want us to talk about. Right, because Soshi's mom did come to the parent make and take on Wednesday. I saw her. Yes, yes, that's what she's saying, that she came and it was very interesting. Yeah. And I'm so happy that I get to work with some of your children. I get to work with Ramiro, and I've worked with Kimberly in the past, and I've also worked with Joshua. So I've in Sochi, yeah. So if you need any help, your ESL team is Miss Nasser and Miss Glover at Andisker. Miss Nasser's at STEM. And then if your child is in middle school or high school, your contact would be Mrs. Bass. Okay. Esos son sus contactos en las diferentes escuelas. Okay. So gracias, Muchas gracias por estar con nosotros. Mira mi español, mira, escucha mi español. Gracias por... Está perfecto, Miss Hernández, español. Yo le digo. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Me le hubiera tomado foto a mis niños recibiendo sus diplomas. Ay, pues es que no estuve ayer ahí, digo hoy, ¿verdad? O ayer. Ayer. Ayer estuve en STEM, yo estoy los jueves en STEM.
No me tocó, pero ya vi que les mandaron el diploma de la directora. Felicidades a todos porque yo estoy muy orgullosa de todos mis niños latinos. Siempre recibo muy buenos comentarios de sus Yo pensé que maestras. también no iba a recibir y también recibió hasta su medalla. Sí, no, gracias a Dios. Ya. Nada más la niña no, Kimberly no. Bueno, ahí va, poco a poquito. No es el último. Siguen más. Ahí vienen más. Tenemos que juntarnos para celebrar a nuestros hijos. Claro, Sí. les digo que debemos irnos a desayunar o algo. Ahora sí le tomo la palabra a mis natas. Bueno, y también nos llevamos a Miss Hernández. We're gonna go for breakfast, Miss Hernández, and we're gonna take you. Wonderful. That would be wonderful to bring you all. Yes. And you can help me with my Spanish. Por supuesto que sí, of course. Le vamos a hablar puro español. Yeah. Y puros tamales y café negro. Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias por venir. Saludos. Igualmente.